हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज विषय वस्तु रोचे आमर सीबीएसई क्लास 8 रो लेसन 1 कौन सेटा द वीट दैट ओन हार्ट्स। बुद्धि एपरी एक बुद्धि जहाँ हृदय जिणिला बा हृदय जीति चतुरता विषय आज पढ़ा आम संपूर्ण भाव ओडिया रे ताको ट्रांसलेट करके पढ़ा आरंभ करिबा। The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth and cultural achievements. विजयनगर साम्राज्य यार गौरव धन एवं सांस्कृतिक कृति पाई प्रसिद्ध थिला। Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva stood out as a wise and powerful monarch. यार अनेक प्रसिद्ध शासक मानक मध्यरे राजा कृष्णदेव राय जड़े ज्ञानी एवं शक्तिशाली सम्राट भाव उभा होइथिले। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. तांको शासन काल को प्रायतः विजयनगर साम्राज्यर सुवर्ण युग बोली कहा जाए। एमिति एक समय जेतेबेले कला साहित्य एवं स्थापत्यर उल्लेखनीय विकास घटिथिला। ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वाज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पोएट। विद्यार जड़े महान पृष्ठपोषक कृष्णदेव राय केवल जड़े विशिष्ट योद्धा नथिले बरम जड़े प्रतिभावान कवि मध्य थिले। हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्त मर्यादा एंड संस्कृत ड्रामा जम्बावटी परिणयम आर एक्लेम्ड इवन टुडे। तांकर रचना जेपरिकी महाकाव्य अमुक्त मर्यादा एवं संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज मध्य प्रशंसित। Krishnadeva Ray's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as अष्टदिग्गजस। कृष्णदेव राय दरबार रे 8 जन प्रसिद्ध कवि थिले जो माने सामूहिक भाव में अष्टदिग्गज नाम परिचित थिले। These poets including Allasani Peddana and Tenali Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpieces. आल्लासानी पेद्दना एवं तेनाली रामकृष्ण समेत एही कवि माने निजर श्रेष्ठ रचना द्वारा साहित्यिक परंपरा को समृद्ध करिथिले। तेनाली रामकृष्ण in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. विशेष करी तेनाली रामकृष्ण तांकर तीक्ष्ण बुद्धि एवं हास्य रस पई जनाशुना थिले, जहा तांकु राजांक दरबार रे जड़े कवि एवं चतुर परामर्शदाता भाव एक स्वतंत्र स्थान आनी देइथिला। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. आपाततः असमाधेय मने हेउथिबा समस्या गुड़िकर तांकर चतुर समाधान तांकु साम्राज्यर इतिहास रे जड़े अति प्रिय व्यक्ति करि पारिथिला। Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. सबुठारु ज्ञानी शासक माने मध्य अशांतिर मुहूर्तर सम्मुखीन हुअन्ति एवं एपरि एक समय रे एक छोट कथा को नहीं राजांकर तांको राणी
तिरुमलाम्बलଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। For weeks he didn't utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether. ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦୁଟିଏ ବି କଥା କହିନଥିଲେ ଏବଂ ନିରାଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। His absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ଏକ ବିଷାଦର ଛାଇ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକଦା ଆନନ୍ଦମୟ ଥିବା ପ୍ରାସାଦର ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନୀରବ ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ମନେ ହେଉଥିଲା। Tirumallambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. ତିରୁମଲାମ୍ବଲ ବିଚଳିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ସେ ଦରବାରର ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଚତୁର କବି ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. ରାଣୀ ଘଟଣାଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ। The king wrote a poem, she began, her voice trembling. ରାଜା ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଭରା ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। It was late evening when he came to me seeking an audience. ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋତେ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. ସେ ଏହାକୁ ମୋତେ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନଯାକର କାମ ପରେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୋତେ ହାଇ ଆସିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଥର। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. ରାଜା ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ଏବଂ ରାଗରେ ଚାଲିଗଲେ। Since then he hasn't spoken to me. ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। If I had known this would happen, I would have chosen another day. ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏପରି ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି। Help me please, Rama. Only you can help the king understand. ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାମା। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ରାମା nodded thoughtfully. ରାମ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. ମହାରାଣୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି
तेबे एही समस्यार समाधान पई मु यथासाध्य चेष्टा करिबी। But this needs a well planned approach and I may need time to find the right strategy. किंतु एथिपाई एक सुचिंतित योजना आवश्यक एवं सठिक उपाय बाहर करने को मते समय लगी पारे। The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. राणी जी कि रामंग उपरे निजर शेष आशा रखिथिले राजी हेले एवं तांकु अनेक धन्यवाद जणाइले। The next morning, the royal court was bustling with activity. परदिन सकाळे राजदरबार चलचंचल थिला। Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. मंत्री, पंडित एवं दरबारी माने दरबार कक्षरे भरी रहिथिले, जार सूक्ष्म कारुकार्यपूर्ण स्तंभ गुड़िक उच्च छात आड़कू उठिथिला। Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. खोला झरका देई सूर्य किरण पड़ी सुंदर गालीचारे सज्जित चट्टाण को आलोकित करुथिला। Despite the lively chatter, a tension hung in the air. कोलाहल सत्वे सेठारे एक उत्तेजनापूर्ण परिवेश थिला। The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. राजा तांकर सुसज्जित सिंहासन रे बसिथिले, तांकर मुखमंडल कठोर थिला एवं तांकर तीक्ष्ण दृष्टि संपूर्ण कक्ष को निरीक्षण करुथिला। It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. यह स्पष्ट थिला जे से असमाहित झगड़ा एबे मध्य तांको कष्ट देउथिला। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. दरबार आलोचना साम्राज्य रे धान चाषर उन्नति उपरे केंद्रित थिला। One by one the ministers rose to present their ideas. जनक परे जणे मंत्री उठी निज निजर विचार उपस्थापन कले। Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. केही जलसेचन व्यवस्थार संप्रसारण पई परामर्श देउथिबा बेले आउ केही उन्नत सार व्यवहार करिबाकू जुक्ति करिथिले। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. एही परामर्श गुड़िक मध्यरे तेनाली राम दरबार गोटिए पाखरे चुपचाप ठिया होई समस्तंको मृदुहास्य सहित देखुतिले। फाइनली द किंग कॉल्ड अपन राम। शेषरे राजा रामंगु डाकिले। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न्ड टू हिम। समस्तंको नजर तांको उपरे पड़िबा क्षणी दरबार कथबार्ता बंद हो गला। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। राम एक थाली रे धान विहन धरी सिंहासन आड़ को अग्रसर हेले। बोइंग डाउन ही बिगान, योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। मुंड नुआई से आरंभ कले। महाराज, मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକାରର ଧାନ ବିହନ ଆଣିଛି।
If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. ଯଦି ଏହାକୁ ବୁଣାଯାଏ ତେବେ ଅମଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। A murmur swept through the room. କକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next, he'll claim they grow without water. ବ୍ୟଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ଦରବାରୀ ଶୁଣାଯିବା ଭଳି ସ୍ୱରରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁକରୀ ବିହନ। ଏହାପରେ ସେ ଦାବି କରିବେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପାଣିରେ ବଢ଼ିବେ। Another muttered, perhaps he found them on the moon. ଆଉ ଜଣେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇଛନ୍ତି। Snickers rippled through the court. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରବାରରେ ଚାପା ହସ ଖେଳିଗଲା। The king frowned unimpressed. ରାଜା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ କଲେ। That sounds absurd, he muttered. ଏହା ଅଯୌକ୍ତିକ ମନେ ହେଉଛି, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ। Such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents. ଏପରି ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି, ଖତ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଦରକାର ହେବ। If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ଆମର କୃଷକମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ରାମା ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଅନଫେଜ୍ଡ. ରାମ ଅବିଚଳିତ ରହି ହସିଦେଲେ। That may be true, your majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. ଏହା ସତ ହୋଇପାରେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବିହନରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ବୁଣିବ ତା ପାଖରେ ଅଛି। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦରବାରରେ ନୀରବତା ଛାଇଗଲା। The king's eyebrows furrowed. ରାଜାଙ୍କ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ ହେଲା। What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he roared. ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ରାମ, ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ। Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. ରାମ ଦରବାରର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ଦେହୀ ଦରବାରମାନଙ୍କ ଆଖି ସହ ମିଶିଲା। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. ଯଦି କେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ବିନା ବିହନ ବୁଣେ ତେବେ କେହି ବି ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ। And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? ଏବଂ ଯଦି ବୁଣିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାଇ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ କି? The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଦରବାରରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। Even the king, caught off guard, sighed and instinctively yawned. ଏପରିକି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ
श्वास नेले एवं स्वाभाविक भाव हाई मारिले। Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing. राम तांको तीक्ष्ण दृष्टि देखिले तापरे कहिले महाराज ए दुनिया रे एमिति केही अछि जे केबे हाई मारे नहीं। यह निश्वास नेबा भली एक स्वाभाविक प्रक्रिया। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned. सत्य हृदयंगम हेबा मात्रे राजांक मुखमंडलर भाव बदलीगला। हिज माइंड रेस्ट बैक टू द क्वारेल विथ द क्वीन. तांक मन राणींक सहित होइथिबा झगड़ा आड़कू चलीगला. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. से निज कविता शुणेबा समय रे हाई मारिथिबारु तांकू कठोर गाली करिथिबा कथा तांकर मने पड़िला. He realized how unfair he had been. से अनुभव कले जे से केते अन्याय करिथिले. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gestures so personally, he thought, regret filling his heart. जदि मु जानी थांती जे हाई मारिबा असम्मानर चिन्ह नुहे तेबे मु तांको आचरण को एते व्यक्तिगत भावे नहीं न थांती. से भाबिले तांको हृदय अनुतापरे भरीगला. That evening, the king approached the queen with a softened expression. सही दिन संध्यारे राजा कोमल भावरे रानी पाखकू गले. थिरुमलम्बल, he began his voice gentle. I have been foolish. से नरम स्वर रे आरंभ कले. थिरुमलम्बल, मु बोकामी करिछि. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. मु एबे बुझुछि जे मु अजथारे अधिक प्रतिक्रिया प्रकाश करिथिली. मोर अहंकार मते अंध करि देइथिला. मु बहुत दुखित. The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. रानी जी एही मुहूर्त पई अपेक्षा करिथिले हसी हसी उत्तर देले, जदि आपण चाहंती आमे एही झगड़ा को पछरे पकाई देई परिबा. I would very much like to listen to your poem. मु आपणक कविता सुनिबाकू बहुत इच्छुक. राम, who had orchestrated this settlement, felt victorious. एही समाधानर मुख्य बिंधाणी थिबा राम निजकू विजयी अनुभव कले. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. तांकर सेवा पई राजा और रानी परे तांको मूल्यवान उपहार प्रदान करिथिले. The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. राजदंपति संपर्क पुणी जोड़ी होई गला एवं राजप्रसाद पुणी थरे आनंद एवं हसरे भरीगला. Thank you very much.